Hello guys, ayan si paring Prangka. Wilder yan. Tumitira ng tig, mau, mig, kahit anong tinitira guys. Kayang-kaya guys. Yan ang kaibigan ko. Hello kay paring Prangka. Hello. Oh. Good. Yan. Ayan si kaibigan ko. Kaibigan na, pare pa. Paring Prangka yan. Mig yan ang tinitira nga niya. Mig yung hawak niya. Guys, ito yung tinitira namin yung guys, tangke guys, yan. Dalawa pa guys, hindi pa natapos, isa pa lang tatapusin namin guys. Ang tumitira guys, ang kumpare kong Prangka guys. Welcome to my vlog niya guys. Vlog niya to guys. Ano lang niya, na siya guys. Pag ano to guys, pang abroad to guys ba, doon siya sa punta siya sa, kundi sa buwan, doon sa guys, Mars guys, kasi nangailangan ng welder doon guys. Joke lang yun guys pero talagang totoong welder yan guys, certified welder yan guys. Apat ang yan, 5 insito yan guys. Yan guys, tig, mig, smaw, saw. Yan guys, tumitira na guys. Tingnan mo naman guys, talagang position pa lang guys, okay na dikit na, hindi pa nga na-spark yung dikit na kagad guys yung tangke guys. Tingnan guys, ganda yung hinang guys, pang quality talaga guys. Sipin mo guys, kung saan na lang ito natatanggal yung mga plies guys. Pang Mars? Guys. Marami ito guys. Tatlo, tapos may gagawin pa kaming tangke. Mga sandaang tangke ang gagawin namin guys. Masilan to guys, masilan yung ginagawa namin guys. Yung mga tangke na yan guys, papalitan namin yan guys kasi yung iba sira na, tulo na. Guys, guys, yung mga area namin guys, yung iba nakatambay doon guys, diba? Guys, galing talaga yung welder namin guys. Ayan si paring Prangka guys. TKO Pranks. Guys, welder talaga yan. Guys, kaway dyan, Prangka boy. Guys, talagang certified welder yan guys. 5 yung insito yan guys. Ay tinatawag ng insito guys, insi 1, insi 2, insi 3, insi 4, insi 5. Pang yun guys, yung pang-6 insikto. Welcome to my vlog guys. Welcome to my vlog. Yun.